अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरतहू सिस्टर्स। कैसी हैं आप लोग? हम यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग ज़ुल्हिज्जा के महीने में हैं, और ये ज़ुल्हिज्जा का जो 10 दिन है कितनी अहमियत का हामिल है हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास करके यौम अरफ़ा। तो यहाँ एक भाई ने एक मुख्तसर सा दिल को छू लेने वाला क्या बयान किया है, और जिसे मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ भी। वो भाई जैसे बताते हैं कि बिल्कुल 1 साल पहले मेरे सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज़्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाक़या यौम अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। ईद उल अधा करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। ना कोई ईदी, ना खुशी, ना मुसर्रत, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के बराबर था। वो भाई कहते हैं कि मैं सोचने लगा, अब क्या करूं, कैसे इस नुकसान की तलाफी हो। क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे, या किसी से कर्ज लूं, लेकिन किससे? आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है। मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, ईद करीब है, माफ करना भाई, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए, जहनी दबाव और मायूसी के साथ। बमुश्किल $800 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं थे। इस रात मैं घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, ईद मुबारक हो भाई, कल रोज़ा ना भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोज़ा? इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज़ से लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलो सेहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तलखी से जवाब दिया, सेहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल यौम अरफा है। तुम और मैं जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सेहरी, क्या अरफा, क्या तुम्हें हमारी हालत नज़र नहीं आ रही? इसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये फैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। इसने इसरार किया और हमने नियत करके रोज़ा रख लिया। अफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज़ की दुआ? कहने लगी, जो दिल चाहे मांगो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मांगो? ये कि आसमान से $15,000 आ जाएं? क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज़ पर कादिर है। वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगी और दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। मैं चाहता था सब कुछ वापस मिल जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कॉफ़ी शॉप आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं गया तो उसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे जमा किए हैं और वो किसी कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं, बिजनेस में लगाना चाहते हैं। तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा मुझे। हमने इस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $30,000 हैं और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी दुकान को $15,000 के माल की ज़रूरत है। क्यों ना आधे पैसे माल में लगाओ और आधे दुकान की तज़ीन व आराइश में। मुनाफे में 50-50 का हिस्सा होगा, जब तक तुम्हारा असल सरमाया पूरा वापस ना हो जाए। हमने मुआहदा कर लिया। मैंने दुकान दोबारा बनाई, माल ख़रीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। इस दिन मेरी खुशी की इंतहा ना थी। ओह, मैं भूल गया, दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मेरी वालदा को कैंसर डायग्नोस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नताइज अरफा के दिन आने थे। नतीजे आए, मनफी थे, नेगेटिव थे।
الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہی، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں، اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے، پریگننسی ٹیسٹ، وہ پریگننٹ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا، اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا، سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائیں۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا، اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 بابرکت دن ہیں۔ ہم دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کریں، اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے اس واقعے کو ضرور دوسروں سے شیئر کریں۔ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کو آپ بھی شیئر کریں۔ یہ بالکل حقیقت پہ مبنی کہانی ہے۔ جس بھائی نے شیئر کیا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کیا پتہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے مال نامے میں یہ نیکی کی دعوت باقی رہ جائے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔